السلام عليكم. نواصل نشاطنا اليوم مع كتاب القراءة للسنة الثالثة le livre de français 3e AP la page 69 69 صفحة 69. Alors je m'entraîne أتمرن خلاص توالفنا هذه الكلمات. lis le texte اقرأ النص. les animaux de شفيق. les animaux de شفيق. les animaux c'est au pluriel معناتها عنده أكثر من حيوان. les animaux de شفيق. نبداو القراءة بسم الله. Alors باش يكون واضح النص Le petit Shafiq s'occupe bien de son jardin. Il arrose ses fleurs. Au printemps, il cueille les jolies roses rouges. Shafiq a un petit canari Anzo, aux plumes jaunes. Mais attention, le chat moustache rôde tout près de la cage. Heureusement, la chienne choupette le protège. تلاحظوا راني نأكد على هذه الكلمات مثلا موستاش شوبيت او يو تنطق او لأنكم بعتوا لي قراءات وشتيهم بعض الأخطاء. دونك نعطوا لكل حرف حقه، نعطوا لكل syllabe حقها. دونك choupette او ou, dou, pou, mou. Ça y est? Donc, les animaux de Shafiq. Le petit Shafiq s'occupe bien de son jardin. Il arrose ses fleurs. Au printemps, il cueille les jolies roses rouges. Shafiq a un petit canari, Anzo, aux plumes jaunes. Mais attention, le chat moustache rôde tout près de la cage. Heureusement, la chienne choupette le protège. Une dernière fois. D'abord, on va parler de cette image. On va détailler. وبعد نعاودو نرجعو لقراءة النص وشرحه. Alors, هنا واش عندنا؟ عندنا le petit Shafiq, le petit garçon, le petit Shafiq. Alors, le jardin du petit Shafiq, حديقة Shafiq. Alors, le jardin du petit Shafiq, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de jolies roses rouges. Azhar al-hamra, des roses rouges. Alors, derrière Shafiq, on a la maison, une fenêtre. حنا خلاص نعرفوهم هادو. تكلمنا عليهم من قبل. Fenêtre نافذة. Un arbre, شجرة. La chienne choupette. La chienne choupette. قلنا chienne, c'est le féminin de chien. La chienne choupette. Le chat moustache. Et la cage du canari Anzo. Alors, choupette, moustache, Anzo. Et le petit Shafiq. Le jardin, Hadiqa, et les roses. Une dernière lecture. هذه المرة rapide ونحترموا نطق الكلمات. Les animaux de Shafiq. Le petit Shafiq s'occupe bien de son jardin. Il arrose ses fleurs. Au printemps, il cueille les jolies roses rouges. Shafiq a un petit canari, Anzo, aux plumes jaunes. Mais attention, le chat moustache rôde tout près de la cage. Heureusement, la chienne choupette le protège. نشرحوا النص كما العادة اللي يحبوا اللغة العربية. دونك les animaux de شفيق حيوانات. les animaux c'est au pluriel معناتها عندها أكثر من حيوان. الحيوانات شفيق. le petit شفيق شفيق صغير شفيق s'occupe bien. s'occuper معناتها يعتني. je m'occupe أنا أعتني. il s'occupe donc شفيق s'occupe bien de son jardin. شفيق يعتني جيدا بحديقته. le petit شفيق s'occupe bien de son jardin. Il arrose. arroser معناتها يسقي. Il arrose ses fleurs. يسقي أزهاره. Au printemps خلاص قريناهم فصول السنة. Donc on a l'été, عندنا le printemps. Bon, pardon. On a l'été, l'automne, زيدو, l'hiver et le printemps. Le printemps c'est الربيع. نعاودو. Donc l'été اللي احنا فيه الصيف. L'automne الخريف. l'hiver الشتاء وبعدها الربيع
le printemps. Alors, le petit Shafiq s'occupe bien de son jardin, il arrose ses fleurs au printemps, il cueille les jolies roses rouges. Donc, les roses sont comment? Elles sont rouges. لونهم أحمر. راح نعرفوا الألوان. شفيق a un petit canari, donc شفيق عنده عصفور كناري صغير أنزو اسمه أنزو. Au plume jaune ريشه أصفر. Mais attention, لكن حذاري. Le chat moustache rôde tout près de la cage. Donc, le chat moustache يحوم حول القفص. Heureusement, heureusement, la chienne choupette, le kalba choupette, le protège qui? La chienne choupette protège le canari Onzo. هذه للترجمة. Alors, نواصلوا التمرين الثاني. Pardon. صغروا l'image. كبرتها للقراءة حتى تكون واضحة. Alors, écris les noms des animaux intrus. Intrus معناتها دخلاء. Donc هنا عندي أسماء حيوانات. كاين هنا في القائمة حيوانات ما ذكرتش في النص، معناتها راها دخيلة ما تكرناش اسمها وشفيق ما عندهاش هاد الحيوانات. دونك احنا الحيوانات نعرفوهم. عندنا إبو بومة، شا قط، إريسون قنفذ، شين كلبة، كناري الطائر. دونك هنا في القصة أو في النص عندنا لو شا موستاش، لا شين شوبيت et le canari Onzo. Donc, chat, chienne et canari. الدخلاء راني كتبتهم بالأحمر إبو البومة et إريسون. إريسون ما عندناش في هذا النص نهائيا. سهل جدا. نوصلوا. قال لك recopie sur ton ardoise les noms des animaux de شفيق. معناتها عندي قائمة اسم حيوانات اللي عند شفيق نكتبهم على اللوحة، ثم نكتبهم على الكراس أو على اللوحة. ممكن تستعملوا اللوحة حتى في البيت، لا يوجد إشكال. Alors, recopie sur ton ardoise les noms des animaux de شفيق. Le chat Minouche, Minouche, Moustachu, Moustache, Mimicha. قراوهم تمتعوا بهم. طريقة نطقهم هادو، طريقة تحريككم لشفاهكم راح تعودكم على القراءة وعلى النطق السليم. Alors, mi, nou, ch, moustachu, chu, moustachu, moustache, mimi, chat. Alors, le chat, minouche, moustachu, moustache, mimi, chat. أنا نعرف بلي le chat s'appelle le chat moustache. Moustache. Donc, sur mon ardoise, je vais écrire moustache. La chienne, chou-patte. L'art. Chou-patte. Chou-pette. Chipopette. Échappette. تمرنوا عليهم. Alors, la chienne, chou, شوفوا. Ou, chou, patte, choupette, chipopette, échappette. Donc, la chienne s'appelle Choupette. Je vais écrire sur mon ardoise ou dans mon cahier, Choupette. Le canari, alors le canari de شفيق. Alors, le canari de شفيق, عندنا زيزو, onzo, zozon, zonzo. Donc, le canari, Onzo. Le canari de شفيق, Onzo. Onzo le canari, Choupette la chienne, Moustache le chat. Alors, avec ta ou ton camarade pour le dernier exercice. Alors, avec ta ou ton camarade, trouve la saison. La saison, الفصل. قرينا الفصول فيما سبق. رجعوا الفيديوهات الماضية وراجعوا. وما لازمش توقفوا عن المراجعة. يعني ما معناتهاش عطلة نتوقف عن المراجعة. وإلا في بداية السنة راح تواجهوا مشاكل. Alors, avec ton ou ta camarade, trouve la saison. Trouve la saison. أنا نعرف نقرأ، قريت النص مرة ومرتين وثلاثة وتمرنت. Donc, نستخرج معلومات من النص. Alors, au
شفيق cueille les roses rouges. Cueille يقطف. Au dans quelle saison Shafir va cueillir ses roses rouges. Je vais trouver que au printemps, il cueille les jolies roses rouges. Donc, c'est au printemps que Shafir cueille les roses rouges. هنايا في الفراغ عندي printemps. في الربيع شفيق يقطف الزهور الحمراء. Recopie dans ton cahier les mots dictés. Donc, هادو إملاء. Un chien, le hérisson. Un chien, ين. Le hérisson. نعاود نقول لكم هادو عاودوا تمرنوا عليهم ولا قدرتوا تعملوهم إملاء اعملوهم إملاء يعني باش تحسوا الاختلاف وتحسوا يعني حق الحروف اللي ما راكوش تمدوه في القراءة. دونك شو بات تلاحظوا يوجد اختلاف. شيبوبيت إيشابيت. دونك entraînez-vous. نتمنى يكون الدرس واضح. بالتوفيق.